An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bamanan Andre Bakari Kilo Jalen do a fɔ ni internet tigɛra dɔgɔkun fila Bamakɔ yan aw bɛ marché yan. Dɔgɔkun fila ka jan. Voilà. Dɔgɔkun fila ka jan. Dɔgɔkun fila ka jan. A ko foyi tigɛ. A ko yan n'a kana dun. N ko o tɛ kuma ye sa yan n'a kana o ye ko wɛrɛ a nana ka ban an mago jɔra la an bɛ s'a la est-ce que an bɛ se ka jɛ o kɔ. Ale ma faamu de. Bon. Ne ka jate la. Misali suruni kɛra don na kɔrɔ Facebook ni WhatsApp ninnu tigɛra. Diɲɛ jɔra. Internet bɛɛ ma tigɛ dɛ. WhatsApp ni Facebook de tigɛra. A bɛ nka ma diya dɛ. A ye fɛn min jɔ. Non mɔgɔ t'a hakɛ dɔn. Ayiwa. An digila ni fɛn ninnu an tɛ se ta k'u dan bilen. Bakari m'o de fɔ. Taabolo kuraw de don. A bɛ komi sisan mɔgɔ min tun bɛ moto la. N'a nana moto bila ka don mobili kɔnɔ. Ablaye o dɛsɛlen bɛ se ka yɛlɛ moto kan de koyi. Siga t'o la. O bɛ de. O kɔni. N'i ka se ka yɛlɛ moto kan tɔɔrɔ d'an nɔ dɛ. O kɔni. A bɛ ten de. A bɛ ten. An bɔra jɔkɔnɔma dɔ la ka na se jɔkɔnɔma dɔ ma an digir'u la an mɛnna. Ne ma fili Facebook nana kabi san 2009 waati ninnu na. Ani sisan kunnafoni di cogo caman falila. Siga t'o la. Mɔgɔw degera fɛn caman na. Mɔgɔw kunnafoni sɔrɔ a sira ninnu fɛ. Mɔgɔw degera o fɛn ninnu na. N'i ko k'olu k'o bila. A bɛ nana kuma ka ca dɛ. Ko bamananw ko maa t'i balo fɛn bila i fa fɛn ye dɛ. O ye tiɲɛ ye. Bamananw ko tɛ dɛ. O ye tiɲɛ ye. Balo ye adamadenya taabolo sinsinbere fɔlɔ ye. Naamu. Sabula n'i y'a mɛn ko mɔgɔya nin bɛ n bolo nin bɛ nin kɛ m'a kɛ tan. Abla i yɛrɛ balolen do fɔlɔ. Nin ka ɲi nin man ɲi parce que i balolen do fɔlɔ. O balo ye sinsinbere fɔlɔ de ye. Maa t'i balo fɛn bila i fa fɛn ye. Sabula ko maa kɛ cogo o cogo. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ. O bɛ se ka tiɲɛni dɔw kɛ. Nka dɔ bɛ yen nɔ hali n'o ka tiɲɛni ka bon. I bɛ taa sɔrɔ a ka ɲɛli fana ka ca. Donc adamadenya la an bɛ tɛmɛ o siraw ninnu de fɛ. N'i ye ko fila da ɲɔgɔn kɔrɔ. Fɛn juguman fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ nin dɔ ka fisa ni dɔ ye. Donc an b'o de ta o de kama fɔ ko maa tɛ balo fɛn bila i fa fɛn ye. Tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ nin dumuni. N'i y'a dun bana kama. Bana dɔw b'i la a bɛ se ka kɛ sababu ye ko bana la juguya. Nka ni fɛn wɛrɛ t'e bolo dun a bila i b'a kɛ cogo di. Ayiwa. N'i y'o dun la dɔ fara i si kan. Nka n'i m'a dun fana o tɛ saya kun kelen ye. N'i ko dun ka waati dɔɔni kɛ. O tɛ fɛn jugu fila ɲɔgɔn kɔrɔ. Ayiwa. Voilà mɔgɔya bɛ ten. An b'a ko jeli mun ye. Bamananw ko sogo bɛ sogo ko a dunbaga b'u bɔ ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ Ablaye. An ka adamadenya la. Mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛ nin sogo in fɛ n tɛ nin sogo in fɛ. Naamu. Nka ne hakili la. I t'a sɔrɔ e jan ye sogo ni ne jan ye sogo tɛ kelen ye. U b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔw bɛɛ n'i jan ye ko dɔ Ablaye. Naamu. I y'a faamu. I mana ko da ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo. I bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i y'a kɔfɛ dɔ t'i y'a kɔfɛ. Siga t'o la. I y'a faamu. O de kama sogo mɔgɔw de b'u bɔ ɲɔgɔn na. A dunmɔgɔw de b'u bɔ ɲɔgɔn na. I y'a faamu. Ko fana kɛbaga. O de bɛ kow fana bɔ ɲɔgɔn na. Siga t'o la. Mɔgɔ min bɛ ka ko kɛ. Mɔgɔ min bɛ ka nin baara in kɛ. O de bɛ se ka minnu bɛ ka nin baara in kɛ sisan i bɛ taa ye k'a fɔ dɔ ta bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka tɛmɛ dɔ ta kan. Dɔ ta ka ɲi ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔ ta bɛ diya mɔgɔ ye ka tɛmɛ dɔ ta kan k'a sɔrɔ a bɛɛ ye baara kelen ye. O baara kɛbaga de y'u bɔ ɲɔgɔn na. Siga t'o la. Awɔ. Bamanan Andre n b'a fɔ bisimila kunun. Ne ye waati bɛɛ kɛ ka Etienne wele Andre la ko non ale tɛ Andre n ko i b'o minɛ tan parce que n da digilen dɔ la ka bɔ. A ko komi an ko i b'o minɛ n ko ni ne ko Andre ale ye Etienne a fɔ hɔn yɛlɛ b'a fɛ ka fa. Ko Andre tɛ Etienne don n ko n b'a faamu n ko n b'a dɔn mais a minɛ tɔgɔ minɛ dɔrɔn ka taa. Tɔgɔ minɛ an ka taa tɔgɔ bɛ ye tɔgɔ ye. Yɛlɛ b'a fɛ ka fa. Ɔ ko n ta tɛ tugu ye n ta ye fili yɛrɛ de ye. Yɛlɛ b'a fɛ ka fa. Ayiwa an ka lajɛ an bɛ don jumɛn na bi. An bɛ araba la. Octobre kalo tile 13 sɔrɔ san 2021. Naamu. Fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. Naamu. An bɛna lajɛ sɛbɛnni fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw fɔ mɔgɔw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ kuma dɔw la Ablaye. Tubaarikala an b'a daminɛ ni gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau ko kura b'a la wa. Kura min b'a la o de k'a fɔ ko minisiri min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye Ablaye Diop ye ale y'a jira k'a fɔ ko kalata ko baara bolo da bɛ cogo min na ko falen bɛ sɔn ka don a la
min ni a boloda cogo fɔlɔ ko k'a tɔ kɛ février kalo nata in ko yɛlɛma bɛ sɔn ka don a ko la ministre min ɲɛsinnen don an ka sirakan taama kow ma sira baara minnu b'a la ka kɛ Sikaso ni Kajolo ale kɔni taara o yɔrɔ ninnu lajɛ ko a y'a jira k'a fɔ ko a nimisi wasara baaraw bɛ jɔ kɔnɔma min na ko baaraw b'a la ka kɛ kosɛbɛ a bila ye min bɛ tali kɛ faso ka baarakɛlaw tali n'o ye recrutement dans la fonction publique abla dan ko yuruku chama bokeme ulu kala mako kuma kunana ka jira ka fo chama me du bare na ka so ulu na mankan munu mala ka koke kunno mali tale do ka nyeshi ulu ma ni wati laban nuna abla dan sharati la mo fe tabarakallah parena ko ala nyini jamana marabako ka fuka assise nationale no si ka fo bamkan ke jamana tabulu kuro dantikeli kan abana ko ya nyini ka fɔ ko ka ku sembo kunu na ka onyesi lakana mbalia kelelema alfaki ni ale bamanci jegulu megulu ka ansardin uluka polisi nyamko kundo o ka ya fanyini tomoktu ko fe ablandan o mi tale vérificateur ka rapport o ko fana dira jamana chamanchefa nyamko ma ablay tubarikallah gafe mu togole je ko ba fo wele ale cancerami a kan siri no ko dugu kono sabula cimetière ka fɔ ko wati dɔw be no sira bi fa jamala mi wolo ko embouteillage ma hali sendaro te soro mobile tiara o sirete mogo tiara bolifon tiara sira fana dogara o min bi talike o koina ko gela be sina wati mi ta so ni polisu yɛrɛ fana ɲɛti da olu kan ablandan min be talike sina bef no ye wor boni wor ko nyina bo chaka daw ka la fasa tombai ani musa ko mara ro mununa ko di o ajira ka foko akausa klenia sharaka labato barakelo ka konyo nyina bolila ni kelen nyini nta fe kele gege ko sharab kle o ko sharab la kle nam o bole ko sa mi talike karatan natan nuna les ko bo kelen ko yere nyini ko ni la kanambala krasa o ka yelema do kalata bolu da chugola dun o keme ka o nyini ngani kone ke ami watimne ko sisa les ko kono kalatan ngoni de wada se ka wati la koni mais ka fo la ka bali bo bali no fo kon donc la tatike mali la duni parce que la kanabna o doni ma situ ko don fo yebi bon après anga bla wati wara la mbo famu mais la canabelia ko satike wala mimma atike de anga nyebo nyoy negatala bo ne ba fa anga do ke ngani amunu sirlendo ni ala reka nema do kanye nam wasa jomane ka chamanga bo ala voilà mo ko lafia sikatola no ta be chugum na sisable nam akuma ka tani wul ka jokera laka ala ka deme kono chama misika bokula l'histoire akudi faso ka fasira ko nyeta aminyeta sraka aywa wuli ka joko ne bala ka kayiru ko kale stratégie la sabula les isoro ajira ka foko sekesele kala bambe wuli ko vérificateur général ko ulu ye sekesele mko ani kele kay nyina o samba ngafo samba fla ani mko kono o gafe dantkele sebe ku yo lasi jamana chama jafa nyama colonel Asimi Guitama kunungo lali atikima nam o mim talike fi ka mobulu singa ka ti mako nyina ni kanu wulu ko location o ko gelami be no sesa ka ke meso wi ninga dangari bakke ni bare na mi ke so ka na fan la si ma chamama ba ma che wala nyonya ne do sesa ko so be nyono ko sig de la mo kon sig no ka jama na nyam ko ka wul ka jo makono na yo black refe l'indicateur du renouveau ko di ko barkan no français kele bolo e olu boli kilal ko baradama na kunungo o ko na ujoro di municipal ni malifintiguma malifintigile be makamanani we mayo nakuma ka chan ni jogel ko yambla blade tato angase da suka do ko yoro fa ka yoro bla amma kamenan don be kamenan se ko odugumine abina fosa ni ngone fona dal misma bakele anga an yere mak kamenani ikale jetu bon ibaro ne be ko injate mina chugo mina abe mali nyamgo de wasisa ayibo français de gangane kundani kidalcia ol de gangane kundani korobe dugunu chamanche sikatola onu du boray ayibo o fana kanga bara mi ngango ke sikatola o iska kagele ayibo am ale anga seguro akagele ayo de fo ango mi do nyini nu boro mi ambo bla wo mosomo ay olu sako fana to lo wable ay me et seta et mo de me mo warata de me
Comment faut alors o to nyango ade ay mo fo e do fo bismillah akata fe alors ko même tole ke fini tout comme 1900 ani jamana nyama ka pangulu san fota se kele ke mino ni buluma fe mun me wole ko blende o ni u glampina o ani kalanko ni a kolosimna ko ko ni baro belaje la ko ma ke kanye ko sabula ko ni a jatinna ko gele mi ya blandan o de ka foko do farala musa ka kan wa ko sane fere no fana ma ka jeliya kono surfacturation avec marché douteux d'accord ko abarakeru chugun na ablandan ayo mimi taleke Côte d'Ivoire ajira la ka foko araveki balaka ke ko warde be mine mawla no tugunia araveki keli hukumu konnana ko akoni ke warala selo jamana nyama ma nubi mike ko ke wasa baski kasega na chugo mina ablandan uludun ko fudo uludun ko fudo afara ko fudo nga ko korwari warbu kamne amani no indépendant ya sebe o ko aja sebe na nubi sega mingo ko ke o bole ko sa ko fermali ye gunula kuna fundo di ka jira ka foko olu ka nyinu la ko douane ko ngana mo hukumu konnana ko mali be bune se fo wore milliard kema woro la san o san ablo musa ka chansa akacha kana de sina jam bi kuma jon jaba kambi ne ko talale no etala nyewe colonel asimi go etala o nyema nyebe police fla fanana nyebe moko jamakulu do fanana o utega fla siri utega siri lendo o juruba police bula bala ku samakana akuma be mufo o colonel asimi go etaka kumala ko kile sawa kono ko aw bela jele bita fara toka kaso bombala o kelen sur la ki kando ko ni anyanga juru ko ni aleye aka wore shuene be la secondu o police ye kanda ma ka datu ko temenga do kuma bo chula afamuna le ne pelikan ala jira ka foko CMSC nyamgo kon ye mineni hakli jiga bo chuwa di uka conseil d'administration mogoma mi batu besu ka barake kanye chugo mina o assise nationale de refondation ne tonsi bam kanga ke jamana mara chugo kuro hakli jiga bo hukumu kono ko akanga ta siramunu fe pelikan mo ko kemega hakli jiga bo do di o bara tabulu kan o ko ka kalabambu fara bankmana kan jamana marabolo kura sugandi munu bi senata ablanda ko koni wajira ka foko o teska ke fiu ka keni yengaw ka nyafolu yi o mi tali ke ministre mi selo sera kan tama ko makale koni ani ne ka foko bamunu bala ka sira uglan chagada munu bala ka barake ku seko ke wati mi fara ka sega bara nu kunche ulu kono ablanda so wadana kuna funteni ko bado ni amala klikan fe kan ne document ni wache bien afamuna Bambana André. Eko ni tuna Afrika fo ichemgo. Amsega fana. Ambe jel fa biro mino. Odewa. Odo. O tenedo ni aglibala antumbi Mali. Région mumbi Mali an yofo. Encore région tani konontori Mali la. Ani district kelen we Bamako le baba mugana. Région tan. O kuni bi ni la. Kononto. Ulu bi ni makarana. Ulu sigilde bisina. Non. Tambi ni la kononto bi ni makarana ay tini makarana c'est ni ko ni makara bina fo ya sato parce que ni ma do le folo u baloni saje ay te baloni saje de u bala ka sigide d'accord u sigile bisina aywa donc u yoli la voilà bina fo ni makara bina fo komi bandodo o nga nunu ta damna tolo atamna dam tolo voilà nama damna ni barkayelu ay abida mna ko jiwu do kola don nable donc maintenant région nous problème remina uli o bo buguni kita we buguni bo sikasola kita we bo kaila nara we bo kulikorola banyangara bora motila jola bora kulikorola nyoro bora kaila kuchala bora sikasola sam bora sigula duanza bora motila aywa ni bora motila o kare région ulu ka sakil koro ko ulu le kanga tlatla ulu ni uka siginyo ko koroje ulu ka commune kanga tla problème wore le mo be wore la c'est ça région ko ni fora mais jumene be ka sakliye jumene ke commune ka tugala dugu jumene bala problème wore la c'est ça
Ouais, parce que ni aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa kun ye min ye ni jɔyɔrɔ wɛrɛ n'o bɔra ninnu la ka taa sanfɛ donc minnu fana bɛ tugu o la o fana bɛ yɛlɛn yɛlɛn dɔɔni o tɛ a bɛ n'a fɔ sisan ne ka jate la walasa baara in ka nɔgɔya dugu sigicogo dɔnnen don u sigira laadala sira minnu fɛ o dɔnnen don bon sɔrɔko fana sira la i bɛ taa sɔrɔ ni hakilila dɔw fana bɛ yen maintenant a kan ka jate minɛ sisan ne ni fɔra sisan ko dugu dɔw bɛ sisan misali dugu min bɔra dugu min na ni enjeu économique wɛrɛ tɛ yen ka k'i n'a fɔ sisan sɔrɔ siraba jamana ka sɔrɔ siraba dɔ gulonnen tɛ o dugu la ne hakili la a bɔra min na o man ka taa fara a kan o man ka taa o ka ɲɛmɔgɔyaso man ka kɛ o dugu ye bilen i y'a faamu o ne ka faamu cogo ye nka n'a sɔrɔ sisan ko jamana ka sɔrɔ siraba dɔ fana gulonnen don a dugumasina la o de fana bɛ ɲɛfɔ dugumɔgɔw ye k'a fɔ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan an k'a to a ka kɛ tan n'o tɛ hali a kɛcogo ɲuman ye nin ye ne hakili la sigikafɔ de bɛ se ka sababu ye ka nin bɛɛ ban nka ni a sina ka kɛ fɛn wajibi de k'a cun mɔgɔw kan cogo dɔ la a bɛ kɛ mankan ye sida an bɛ yɔrɔ min na cercle 56 de bɛ Mali la commune 773 région 19 dont 10 fonctionnels en district kelen o région ni cercle n b'o fɔ ye région de Kayi Bafulabe Djema Kayi Kenyeba Kita Nioro du Sahel Yelimani maintenant olu b'a fɛ ka Nioro ani Kita de bɔ a la mais an bɛ yɔrɔ min na ka bɔ Kayi ka cercle yala ka kɛ région ye kɛ o y'o kɛ région ye mais hali an bɛ yɔrɔ min na waati min na o bɛ Kayi ka yamaruya de la sisan parce que gouverneur bɛ o ka budget bɔ Kayi o ka ɲinajɛ bɛ yen ni ko bɛ Kayi u bɛ taa sara Kayi la fɔlɔ o ma yɛrɛ ta fɔlɔ région de Kulikoro Banamba Joila Kangaba Kati Kolokani Kulikoro ani Nara u ye Nara Joila ani Bouala u ko olu bɛ kɛ o ye dama région ye donc o fana a bɛ tila cogo min na o ma ɲɔgɔn faamu o la ok région de Sikaso ale tun ye Buguni Kajolo Kucala Kolenjeba Sikaso Yanfala Yoroso o ko Buguni ani Kucala bɛ kɛ région ye région de Ségou Barawuli Bla Masina Nyono San Ségou ani Tominia sisan u ko San bɛna kɛ a ɲɔgɔn région ye région de Mopti Banyangara Bankas Jenne Douanza Koro Mopti Tenenkou Uwaru o de ye cercle kɔrɔ ye mais u ko Banyangara Douanza olu bɔ a la ko u yɛrɛ kɛ région ye région de Tombouctou Dire Gundam Gourmara Rous Ɲɛfɛnkɛ Tombouctou mais ale a ka arrondissement laban u y'o de ta k'a kɛ région ye ka kɛ Tewdeni ye région de Gao Ansongo Burem Gao Meneka u ye Meneka bɔ a la u y'a kɛ adama région ye maintenant Meneka ani Tewdeni fana o kɔni tilara ka ban ko région de Tewdeni a ka cercle ye Fun Alba Ashurat Al Khourouch Bouyibeha région de Meneka o fana o ta donna ka ban ko Meneka Andrebukan Inaka Tinameden olu ta donna ka ban u y'o jateminɛ mais tɔ kɔni hali sisan u ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la ne fɛ o bannen don sigikafɔ in ma k'o kɛ quoi sigikafɔ kɔni y'i damu ye sigikafɔ in kan ka kɛ de sigidaw la k'a fɔ bon an bɛ fɛ k'a kɛ tan aw hakili ye jumɛn ye ni jama bɛnna min kan o k'o kɛ n'o tɛ ka nagasalen fana to o t'a fura ye dɛ a t'a fura ye dɛ o bɛ de bon an b'o de la sisan région ko dugu kɔni kɛra région ye gouverneur taara sigi mais gouverneur bɛ yɔrɔ jumɛn mara problème o de la sisan sigikafɔ de ma kɛ o ayiwa donc o ka sigikafɔ n'o tɛ ni sigikafɔ kɛra ayi faama sigira u ka bureau la k'a dɔ tigɛ k'a fɔ u y'o bɔ dugu ko k'a sɔn olu tun man k'o kɛ o olu tun kan ka taa n'o yanni u ka fɔ u sigira ka min labɛn u bɛ taa n'o de ye sigidaw la fɔlɔ k'a fɔ bon anw bɛnna nin kan k'a fɔ Kayi ni a kɛra tan ni Kita kɛra région ye Nioro kɛra région ye an bɛnna k'a fɔ ko Bafulabe ka fara Kita kan misali an bɛnna k'a fɔ ko Yelemani ka fara Nioro kan misali ni o fɔra sisan sigidalamaw aw hakilila ye jumɛn ye ko kan donc maintenant sigidalamaw tɛna fɛn dɔ fɔ wa u b'a fɔ u n'a fɔ Bafulabe ni Kita sigi cogo la Bafulabe ka ɲɛmɔgɔyaso tɛ se kɛ Kita ye i y'a faamu
ni y'a sɔrɔ ko dalu wɛrɛ fana bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo so u b'a fɔ anw ka jate la kita ye nin ye sɔrɔ siraw ni fɛnw gulonnen don kita la cogo min na anw ka jate la ka wusa a ka kɛ tan ni jama bɛnna kan sisan mankan t'o la ou bien di mankan t'o la mais ni aw b'o kɛ aw sigi Bamakɔ dɔrɔn k'a bɛɛ ɲɛnabɔ yan ka règle ta dɔrɔn ka tigɛ k'a tigɛ dɔrɔn k'a fɔ ko a kala ka dɔrɔn ka circule kɛ Ablaye o tɛ tɛmɛ dɛ bon an b'o de la fɔlɔ maliden tɛ sɔn o ma c'est pour ça qu'on dit région non fonctionnelle parce que les préalables la u b'o la fɔlɔ u m'o ɲɛ sɔrɔ n'u y'o ɲɛ sɔrɔ waati min na ni bɛɛ y'i dan yɔrɔ dɔn bɛɛ y'i mara dugu dɔn baara bɛ kɛ hali o tɛ ka ɲɛɲini yɛrɛ u sigilen don k'a lajɛ de écoutez u bɛ ka taa min u k'o b'a la o tɛ ka foyi ɲɛɲini u sigilen don de n'u wulila sisan k'a ɲɛɲini a ɲɛ sɔrɔli man gɛlɛn yɛrɛ siga t'o la i tɛna taa Sikasokaw fara ɲɔgɔn kan Buguni ko la ani Kucala ko la k'aw bɛ dɔgɔkun kelen kɛ ka kuma k'aw ma bɛn fɛn dɔ kan o tɛ se kɛ o n'olu sigilen don ka ko lajɛ ne hakili la a tɛ ɲɛ dɛ f'u ka taa de f'u ka wuli ka se mɔgɔw ma de ka kuma kɛ n'o tɛ ne ka faamu la a tɛ ɲɛ i ni ce i yɛrɛ ni jate i Traoré n b'a jite le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on va donner la parole à Mohamed Khan pour le flash de 9h, pendant qu'il est 9h01 précisément. Merci Abdoulaye et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la 101.2 sécurité alimentaire et infrastructure et sécurité routière, gouvernance institutionnelle, développement local, santé, énergie et eau. Ce sont les domaines couverts par le rapport 2020 du bureau du vérificateur général remis hier mardi au président de la transition Assimi Goïta au palais de Koulouba. La Covid-19 a négativement affecté l'exécution du programme initial selon le vérificateur général Samba Almoudou Babi. Si les 33 missions prévues, 22 ont été exécutées avec 12 vérifications financières ou de conformité, 4 vérifications de performance, 5 vérifications de suivi des recommandations et une évaluation des politiques. Il balaie l'hypothèse de la tenue des élections en février 2022. Le chef de la diplomatie malienne met en avant la situation sécuritaire très dégradée dans les pays pour justifier les reports des futures échéances électorales. Celui-ci rejoint donc le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui avait estimé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies que les conditions n'étaient pas réunies pour appeler les Maliens aux urnes l'année prochaine. La France débute les retraites de ses troupes basées à Kidal dans le nord du Mali, une action qui s'inscrit dans le cadre de l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne décidée en juillet 2021 par le président Emmanuel Macron. L'évacuation de l'emprise de Kidal s'effectue en étroite coordination avec la MINUSMA et les forces armées maliennes. Coopération avec la Russie, célébration des 61 ans de l'armée malienne qui a vu le jour le 12 octobre 1960. C'était l'objet des meetings tenus hier mardi à la place publique de Kati par le mouvement Yereolo debout sur les remparts. Plusieurs associations de jeunes ont pris part à ces grands rassemblements dans la ville garnison. Des mots de l'actualité à l'étranger. Au Burkina Faso, le général de brigade Gilbert Ouedraogo devient le nouveau chef d'état-major des armées. Nommé il y a une semaine, celui-ci a pris le commandement des forces hier mardi. Les forces armées seront réorganisées en interne et redéployées sur le terrain. Ce sont les premières annonces faites par le général Ouedraogo. Une dizaine de blessés, dont 2 graves. C'est le bilan de violents affrontements qui ont opposé hier mardi les opposants. Disons les partisans de l'opposant Ousmane Sonko, leader du PASTEF, et de Doudouka de l'APR, le parti du président Macky Sall. Des violences qui surviennent à 3 mois des élections locales de janvier 2022. Sport, football, éliminatoire mondial 2022. Dans la zone Afrique, les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions de l'Atlas du Maroc ont décroché hier, à l'issue des derniers matchs de la 4e journée, leur ticket pour les barrages. Le Sénégal et le Maroc ont fait les cartons pleins, 12 points sur 12 à 2 journées de la fin des éliminatoires. Dans la zone Europe, la Nationalmannschaft de l'Allemagne et les Rouges et Blancs du Danemark sont les premières équipes à se qualifier officiellement pour la Coupe du Monde Qatar 2022. 10h05 pile poil ici dans nos studios. Un grand merci au challenger du micro, l'enfant du désert, Abdoulaye Handan Djité, l'indémodable qui était du côté de la console technique. Moi je m'appelle Mahamadou Khan. Tout à l'heure c'est Mariam Sangaré, Tom Dollar qui va s'installer. L'information reviendra à 10h, c'est bien ça? Absolument, 10h temps universel. Sinon, si tu veux, tu dis aussi à 11h.
aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan